So day 20 na tayo of checking how many calls does it take to sell one mochi bun. So to recap lang, ito ulit yung mga ano natin ha. Ayan, yung mga menu natin. Ayan, check na lang din natin. How many calls does it take to sell one mochi bun? Ayan, hopefully hindi tayo pahirapan. Kahapon medyo madali-dali eh. Pero ayan, imbis na isa lang inaantay ko, parang naging 3, 4 yata sila. So thank you so much sa inyo. Ay ma'am, mochi buns po. Ay ma'am, mochi buns. Hello ma'am. Ay ma'am, mochi buns po. Ay sir, mochi buns po. Hello sir, mochi buns. Ay ma'am, mochi buns po. Ay ma'am, mochi buns. Ay ma'am, mochi buns po. Ay ma'am, mochi buns po. Hi sir, hi ma'am, mochi buns. Hi ma'am, mochi buns po. Hello ma'am, hello sir, mochi buns. Pwede mo siyang hawakan ma'am para may idea ka din sa laman niya, texture niya ba. Tapos lahat siya may feelings na po, may sugar free din po kami ma'am. Hello sir, mochi buns. Sa TikTok sir, baka napakikita mo na siya. Pwede mo rin siyang hawakan sir. Ay ma'am, mochi buns po. Ay ma'am, mochi buns po. Hello ma'am, mochi buns. Ay ma'am, mochi buns po. Hello sir, mochi buns. Sa TikTok sir, baka nakikita mo na yan sir. Ay ma'am, ay sir, mochi buns. Hello sir, hello ma'am, mochi buns. Oh. Sa TikTok ma'am, baka napapanood niya siya ma'am. Ay ma'am, mochi buns po. Pwede mo siyang hawakan kung curious ka lang sa texture niya. Lambot na siya. Sa Instagram ma'am, hindi mo nakikita. TikTok, Instagram. Okay. Ay ma'am, mochi buns po. Hi sir, hi ma'am, mochi buns. Sa TikTok ma'am, baka napapanood mo siya mama. Ay, meron na ba? Thank you mama. Yung blueberry ko ma'am pa, I think last one o last two. Last one may blueberry natin. Last one na yan mama. Mabilis kasi talaga maubos ma'am eh. Ito ma'am, last one na lang to. Ito last two na lang to. Yung triple cheese last two na lang din ma'am. Isang blueberry na lang. Anything else ma'am? Wala na. Okay pa ma'am. 140 lang. Isang blue daw. Ang galing ka na to ma'am. Wala na. Baka maunahan pa tayo. Pero pina-follow mo ba social namin ma'am? Oo. Meron na kasi akong bagong ganito. Parang digital. Mag-flavor kami nung sa Glorieta. Ah. Ako rin ba yung nandun ma'am o iba? Ay, iba ka. Ay, Sige lang. Madalas din ako nandun eh. Kaso minsan may ginagawa kasi ako ma'am. Kaya umalis muna ako sa booth. Eh, pero yung ibang social namin na-follow mo. sa Facebook din. Okay. Sige ma'am. Tsaka TikTok. Thank you mama. Sa Facebook ma'am, pag gusto mo doon ka manood. May monetize kasi doon eh. Sige Thank you mama. Hello ma'am, mochi ba? May sugar free ako mama. Gusto mong baka gusto mong hawakan lang ma'am para may idea ka sa lambot niya ma'am. Hello sir, mochi buns. The very soft ma'am. Hello sir. Hello ma'am, mochi buns. Tapos na yung video. Thank you. Tingnan natin kung masundan. Pag wala. Ay ma'am, mochi buns po. Hello sir. Hello ma'am. Hi sir, mochi buns po. Hi ma'am, mochi buns po. So that's how many calls does it take to sell one mochi bun. So to, sold out na natin to. Yung iba na malilipat na natin dito. Okay?